चलते आपन गोटे शुणेमी महाप्रभु जगन्नाथ गीत चलते भी टी बोलिबा। तो आगरे किछि धूप मो आगरे किछि धूप तो देहरे किछि फूल मो देहरे किछि फूल तो पाए दीपटे मो पाए दीपटे तो बेकोरे मालटे मो बेकोरे मालटे तू बड़ दांडे जेबो मो बड़ दांडे जेबे तोते बुटाड़ी टाड़ी नेबे मोते बोही बोही नेबे नंदी घोषरे तू जेबो मो कोकेरे जेबे श्री गुंडीचा को तू जेबो मुझे स्वर्ग द्वार जेबे नंदी घोषरे तू जेबो मो कोकेरे जेबे श्री गुंडीचा को तू जेबो मुझे स्वर्ग द्वार जेबे कालिया रे कालिया कालिया रे कालिया। जय जगन्नाथ। आपण मानको केमती लागला निश्चिंत कमेंट रे कहबे। आ मते तो बहुत भल लगे गीत बोलिबा पई सेति टिके शेयर करि देबे। आ आपण मानको जदि मो वीडियो टी भल लागि था ताले मो वीडियो को गोटे लाइक करिवे मो चैनल को सब्सक्राइब करिवे। आ धन्यवाद। जय जगन्नाथ। नमस्कार। जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वीट लाइफस्टाइल। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड। आ लुगापटा सुखई देछि। आ कल ठो पाग पूरा ठंडा पाग करथिला माने पूरा पाग पूरा कुहालिया पाग करथिला आ जमारो खरा टोटल नाही सुलसुलिया पवन को एथिरे देह पा बहुत खराब हे जे आ काली मो तंटी सकाळ पूरा पड़ी जाइथिला आ एबे टिके भलो अछि। आ देखो रात्रि भी हमर वर्षा हेछि एति प्रबल वर्षा कोन केमती बने भेंडी आज दिन कोन केमती कटियो दिन सुबह पानी गरम करथि हम गाधि हम गाधि साइलोनी एबे हमर लाइन भी कटि जाइए सकाल आगे जानी नी लाइन पड़े बोली हमारा पानी पानी सब जाइए मोटर फोटर किसी लगिनी किंतु दिन सारा भारी हैरान केते बेला कौन लाइन आसो चलती कौन सब कर देखा पाठ पढ़ते शिक्षक ये मैंने छात्र ये पाठ पढ़ाऊँ केते पाठ पढ़ल परी एटिक आसिलु ये आमर भल पाठ पढ़े बस एटी बस सामने बस पाठ पढ़ल एटा कौन एटा एटा निज निज खाता नियो ताऊ सेति भद्र देख बस के बोली तो जगह जाई बस तू तो खाता दे पढ़लु एटा हमर जलखिया न्यू स्टाइल पिठा तार एमती करे खाइथि हमर एमती बना होछि कोई पत्र पड़ी पिठा चौड़ा देखो केते सुंदर देखाउछि एटा होचे पिठो गोला आइजे एतरा हमर पियाज कटा है पड़ी चुन चुन होती लंका रसुण छेचा है पोई पत्र पूरा कटा है पड़ी एमती कर खाइले भल लगे बिरी चूना मिसा होती सागे सागे एटा लगुच पूरा टेस्टी नहीं एमती पिठा करके खाऊँ पोई पत्र थिला आ पिठा सब से पिठा खाई खाई भल लगुनि से पोई पत्र टे काटिक पकईदेलु आ पिठाटा भल लगे खाइबा एबे करी गुरी खाइबा चल नहीं पड़े आस खाइबा देखो ये मुझे बस खाऊँ बुझे पोई पत्र पिठा तादरे पोई पत्र थिला आ खाली सब बेले खाई खाई भल लगुनि आ देखो ये खाइया को कौन हो खाइया केमती लगुच बढ़िया लगुच टेस्टी ना हाँ हाँ आपण मानु जदि
मो वीडियो भल लगे निश्चित ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବେ ଆମର ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଆମ ଘରକୁ ଆସିଗଲେ କୁଣିଆ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ମାନେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରୋଷେଇବାସ ହେଲା ରୋଷେଇ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଖାଇ ଖୋଇ ସାରିକି ଆସିଲୁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ତଥାପି ଏବେ ଟିକେ ଆମର ଲେଟ୍ ହେଉଛି ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଘରର କୁଣିଆ ଅତିଥି ଦେବୋ ଭବ ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲ ହାଇ ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲ ଏଇ ହାଇ ହାଇ ଏଇ ବୁଟେ ହାଇ ହାଇ ଟିକେ ହାଇ କହିଦେଲ ହାଇ ଏଟେ ହାଇ କ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଡନ ପରିକା ଅପର ଯାଉଛି ଏବେ ତାକୁ ଏବେ ସେ ଆସିଗଲେ ତ ଆଉ ଆସି 3ଟା ବାଜିଲାଣି ସେଠି ଶୋଇବି ଆମ ଧନ ଶୋଇବା ନା ଓ ଆଜ୍ଞା 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 ଟିକେ ଗେଲ କରିଦିଅ ଆଉ ଟିକେ ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମ ଝର୍ଣ୍ଣଟା ଏଇଟା ମୋ ଗେଲୁଟା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେଲା ହାଇ କରିଦେଲା ନିଦ ଜୋର ମାଇଲାନି ଓ ପରୀର ହଁ ମୁଁ ଏଇ ଛାତକୁ ଆସିଥିଲି ଯେଉଁ ନଗର ଦେଖିବାକୁ ଆମ ଗାଁରେ ନୁହଁ ଆମ ଅଲଗା ସାହିରେ ହେଉଛି ନଗର ସରି ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ ହେଇଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ନଗର ଆଉ ଆସିଥିଲେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଧରିଛି ଆମ ଛୁଆମାନେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ନଗର ଚକୋଲେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଛୁଆ ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟିକି ଆଣିକି ଆମ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଜଣେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଧରିକି ଆସିକି ମୋତେ ଦେଲେ ମୁଁ ଆଣିଛି ଆଉ ନଗର ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣିବା ପୁରା ଅଲଗା ବାଗିଆ ନା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଉଛି ତଳକୁ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇକି ଏବେ ଆସିଲି ରୁମ୍କୁ ବସିଛି ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଧନ ଇଏ ଆମ ଧନ ଆଜି ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଶୋଇକି ଉଠି ଖାଇ ଖୁଇ ସାରିକି ଏଠି ବସିକି ଏଠି ଖେଳୁଛି ଆଉ ରୁମ୍ଟା କ'ଣ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ବେଙ୍ଗଳା କରିକି ଏଠି ଶାଢ଼ୀ ଚେଞ୍ଜ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବି ବୋଲି ଥୁଆ ହେଇଛି କିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିବି ଆଉ ଏଇଆ ତ ପୁଣି ରାତିରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଏତିକି କହି ରଖୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।